Okay, layer by layer. Dan apa yang kita akan nampak, kita akan dapat layer macam ni. Yang more density, more dense akan berada di bawah lah, of course. Okay, dia akan ada di bawah. So this is 45% kita akan ada red blood cell. Okay, red blood cell. Lepas tu 55% kita ada plasma. Plasma. And the color is not really that red. Dia tidak berapa merah. Sebenarnya dia colorless, dia tidak warna. Okay, and then we have tiny layer di tengah-tengah ni. There's one layer here. One layer di tengah-tengah tu kita ada white blood cell. Okay, ni overview sajalah, kalau tidak berapa clear, it's okay, tapi dalam textbook pun ada. So kita akan pergi lebih detail apa yang ada dalam our blood, component of our blood. Okay, so we start with blood. We have, kita pecahkan daripada dua dulu. Blood. Okay. This very clear. Okay, blood. Kita pecahkan dia kepada dua. Sorry, ini handphone pun tak stabil, gerak-gerak tu. Okay, iaitu the first one is plasma. And the second one, in blood we have cells. Okay, so plasma, kita pergi kepada plasma dulu. Dalam plasma dulu. Plasma ni, sinilah kita akan ada H2O. Air. Kita fokus pada plasma dulu, air. So 91.5% in blood plasma is water. Okay, in plasma is water. And then we have plasma protein. We have plasma protein. So protein, plasma protein dia pecah lagi kepada tiga. Dia ada albumin, lepas tu dia ada globulins, dan dia ada fibrinogens. Okay, fibrinogens. Okay. So albumins ni, apa function albumins ni? Dia yang control osmotic pressure in our blood. Maksudnya kita tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah is generated by this albumin. Osmotic pressure, okay, osmotic pressure. Maksudnya kandungan osmotic ni related to water molecule. So kalau, sorry, not that blood pressure. This is osmotic pressure. Osmotic pressure maksudnya kalau kita kurang minum air atau banyak air, banyak minum air, dia akan affect kita punya blood osmotic pressure. Okay, so albumin is one of the protein that helps to generate the blood osmotic pressure. Okay, so globulins. Untuk globulins, dia adalah untuk, this is one of the antibody. Antibody. Maksudnya dalam darah kita ada antibody which is globulin. Okay, so for fibrinogen, it is for blood clotting. Darah beku. Maksudnya kalau kita luka, darah kita mesti berhenti untuk terus mengalir. So that is the functions of fibrinogens, to clot the blood. So it will stop flow out. Daripada berhenti, terus mengalir. Or we going to lose our blood. Okay, so that is what is in the blood plasma. We have water, we have protein, and then we have nutrients.
Ini relate dengan apa yang kita sudah belajar sebelum ni. In our blood, we have nutrients. Can you suggest what kind of nutrients? Gus? Glucose. Yes, glucose. Lagi? Amino acid. Amino acid. Lagi? Pepsin. Pepsin. What you said? Vaccine or pepsin? Pepsin. Pepsin tidak boleh. Pepsin tu boleh jugalah enzyme kan. It's an enzyme. Tapi sekarang itu bukan nutrient. It's not a nutrient. Apa yang, can you remember that semasa absorption ada yang masuk pergi lacteal, ada yang masuk directly into the bloodstream. Okay. One of them is of course glucose, amino acids, lepas tu vitamins. Vitamins B and C, for example. Boleh? Boleh. And then we also have cholesterol. Cholesterol pun ada dalam darah kita. Okay, in the blood plasma. And we have these minerals. Minerals contoh macam iodine, macam tu. Okay, iodine. Iodine ni sangat penting dalam badan. Okay, lepas tu other than that, okay, we have water, protein, nutrients, and we also have gases, tapi tidak banyak lah. So gases supposedly in a red blood cell, tapi ada juga, maybe 1%. Gases like oxygen and carbon dioxide. Okay, lepas tu we have waste. Okay, waste in a form of urea. It is in our blood plasma. Lepas apa lagi? Hormone. Hormone. Okay. So all this in our blood plasma. Is in our blood plasma. Okay, any questions so far? No. So itu adalah yang ada dalam blood plasma. Jadi di mana red blood cell dengan white blood cell? So dia di bawah sinilah. For cell with it breaks into two. Satu adalah red blood cell. Okay, I think red blood cell I'm gonna use a red color. Satu adalah red blood cell ataupun RBC lah. Satu lagi white blood cell. Okay. So kita akan fokus pada red blood cell dulu. Red blood cell. So red blood cell, nama dia it's also known as erythrocyte. Erythrocyte. Okay, in Greek word, this erythro means red. Okay, cytes ni maksudnya cell. So itu nama dia erythrocyte. Erythro means represent the color itself, red. Okay, so we go to the shapes of this red blood cell. What are the shapes? What is the shapes of red blood cell, class? Biconcave disc. Yes, biconcave disc. So biconcave disc, kalau kita tengok dari tepi, it's gonna look like this. Okay, ataupun kalau daripada atas, it's gonna look like this. Okay.
So kalau observation dia pula, kita akan dari segi color dia warna merah, di luar ni dia lebih, it's more darker compare to the middle one. Kenapa? Sebab dia punya structure macam ni. Sebab itu kenapa yang sebelah ini di belah luar nampak lebih gelap berbanding yang di tengah-tengah. Because of the shapes. Alright. So, why it have a red color? Because it has one protein named hemoglobin. So, red blood cell ni warna merah tu daripada a protein named hemoglobin. Okay, it's become red because it has iron. Okay, this hemoglobin is based on iron. Dia adalah protein yang rich of high iron. Dia ada banyak iron dalam tu. Hemoglobin protein. So warna merah tu datang daripada this hemoglobin. Kenapa teacher mention iron? Sebab kamu tahu kalau biasanya orang yang kurang darah kan, dia kena banyak makan makanan yang ada banyak iron. One of the reason is to synthesize this red blood cell. Okay. Boleh kelas? Boleh. Boleh teacher. Okay, so that is a red blood cell. I think kalau syllabus kita itu sudahlah kita perlu cover. Sekejap. Okay, so another one is this red blood cell is produced in the bone marrow. Bone marrow of the bone marrow. Okay, bone marrow. Bone marrow ni berada di belakang, di spine, tulang belakang kita. Bone marrow. Lepas tu it has no nucleus. No nucleus. Okay, dia tiada nucleus. Okay, apa lagi? Okay, reason kenapa dia perlu bentuk biconcave is to enhance the total surface area for efficient gases exchange. Okay, so that is red blood cell. Sekarang kita pergi pada white blood cell. Okay, white blood cell. White blood cell pula dia ada nama juga sama macam red blood cell, nama dia erythrocyte. Kalau white blood cell nama dia adalah apa kelas? Leukocyte. Leukocyte. Okay, and leuko means white. Cytes mean cell. Sebab itu leuko. Leuko means white. Okay, leukocyte. And leukocyte dia ada dua. Dia pecah kepada dua kategori. One is agranule. Okay, granulocytes ataupun agranulocytes. Okay, kita pergi kepada granulocytes dululah. Okay, leukocytes ni dia pecah lagi kepada dua. Which is one is granulocytes. Okay, satu lagi agranulocytes. Okay, granulo ni maksudnya granul. Dia ada bintik-bintik. Dia ada dot-dot dia bila observe. Tapi sebenarnya this name is given masa saintis yang sudah lama lah, sebelum ada elektron mikroskop. Okay, bila saintis dia observe bahawa mikroskop dia boleh beza. Ada yang ada granul, maksudnya ada bintik-bintik. Ada white blood cell yang agranul. A ni means no, tiada granul. Okay. Dan pada masa tu belum ada lagi elektron mikroskop. Diorang hanya depends pada light mikroskop yang macam kita guna di sekolah tu. So tapi sebenarnya pada masa sekarang ni dia sudah advance. Granul yang diorang nampak tu sebenarnya vesicles. Bintik-bintik yang diorang nampak tu sebenarnya vesicles. Tapi saintis dia tidak ubahlah nama tu granul tu. Dia
it's remain as granulocytes. Okay, so these granulocytes dia ada tiga kategori white blood cell yang ada granul. Okay, what are there? The first one we call it as basophil. Okay, basophil. So basophil ni dia punya structure, kita tengok pada structure dulu. Sorry, kita tengok pada structure basophil dulu. Dia ada nucleus. Nucleus dia lobes. Lobes ni dia macam ada cuping. Dia ada dua nucleus and connected. Macam ni lah. Dia ada dua lobes. Lepas tu dia ada granul. Kan dia di bawah kategori granul. Dia ada granul tapi saiz dia besar. Which later found out by the scientists actually is not a granule. Sebenarnya it's a vesicle. Dia besar. Okay. So this basophil dia sebenarnya lowest number in the body. Dia yang paling sedikit sebenarnya dalam badan kita. Okay, and this is to fight generate inflammatory in our body. Okay, so next is we have neutrophils. Neutrophils. Okay, neutrophils ni dia ada banyak, more than 2 or 5 lobes of nucleus. Okay, 2 or 5 lobes of nucleus. Maksudnya dia macam ni lah. Nucleus dia macam ni. Ini adalah nucleus dia. Okay, and of course dia ada granul. Okay, so these neutrophils dia is the most abundant in our body, yang paling banyak dalam badan kita. Okay, and the function is to fight the bacteria infection. Okay, so the last one for granulocytes is eosinophil. Okay, eosin ni sebenarnya red color. So maksudnya it looks like it love red color. Dia nampak ada warna merah. So macam mana dia punya structure? Dia hampir sama macam basophil sebab dia ada 2 lobes of nucleus. Apa beza structure eosinophil dengan basophil? Kalau basophil besar dia punya granules, tapi kalau eosin dia sedikit medium lah size granul dia. Okay, medium size. Kalau kita tengok side by side di sini, okay, a bit blur in the screen. Tapi boleh nampak sebenarnya kalau dalam textbook boleh clear. Dia yang penting these granulocytes dia ada lobes yang macam ni. Okay, dan dia punya granul tu berbezalah. Kalau basophil besar, neutrophil dia bintik-bintik, kalau eosinophil dia medium size dia punya granul tu. Okay, so this this eosinophil ni is to fight the parasitic attack. Okay, it's to fight the parasitic infection. Contoh macam kalau there's a worm in our blood vessel, dia lah yang akan lawan. Okay, ada orang call sekejap. Okay, so far okay class? Can Okay. you follow me? Can. Yes. Okay. Alamak, teacher tidak mau decline call ni. Sekejap, siapa ni? Itulah. Okay. Alright, so nampak di situ. Okay, white blood cell, kita ada granulocytes,
Granulocytes pecah kepada 3. Nama dia because it has granule in the structure. So granule dia ada pecah 3, ada basophil, neutrophil and eosin. So basophil is for inflammatory. Ini adalah untuk bacteria infection. Ini adalah untuk parasitic infection. Okay, so agranulocytes. Agranulocytes sebenarnya kalau ikut information daripada textbook, bukan textbook, in reference book peringkat universiti, dia ada banyak pecahan lagi. Tapi teacher follow apa yang ada dalam kita punya syllabus. Okay. Agranulocytes because it doesn't have granule based on observation on that time. Semasa dulu-dulu, saintis zaman dulu-dulu, dorang observe it is lack of granule atau tiada granule sebab limited kan kalau light microscope ni memang tidak dapat banyak tengok dengan lebih detail. Tapi sebenarnya bila semakin maju kita teknologi itu barulah under electron, kenapa dia stop? Okay, under electron microscope. Okay. So for granulocytes dia pecah kepada 2, which is the one is monocytes. Monocytes. Macam mana struktur monocyte ni? Dia ada macam bentuk, the nucleus macam bentuk kidney lah. Kidney. Soalan selalu keluar, kenapa teacher tekankan struktur ni? Soalan kadang-kadang dia keluar, dia tunjuk struktur and you have to identify. Is it granulocyte, is it basophil atau macam mana? So sebab itu macam mana kita differentiate between this white blood cell, kita tengok dia punya nucleus. Okay, so this is agranulocytes. So we have monocytes. Monocytes dia punya dia punya nucleus bentuk kidney. And then dia sebenarnya di cytoplasm dia ada granule jugalah. Okay, and then for the second agranulocytes is lymphocyte. Lymphocyte. Inilah ni yang kalau kena cucuk vaksin. Kena cucuk vaksin kan, dia yang akan react. This lymphocyte. So, lymphocyte ni dia akan synthesize antibody. Kamu mungkin sekolah-sekolah pun akan dibagi vaksin. So, ada sudah data diambil murid yang sudah yes. What happened? Cakap. Nah. Okay. So lymphocyte dia punya struktur ni dia adalah begini, and then dia punya nucleus. Okay, kita bezakan semua di segi nucleus dia kan. It has a large nucleus. Nucleus dia besar compare dengan dia punya cytoplasm. Okay, so this lymphocyte, it will produce antibodies to destroy bacteria and virus infection. Okay, sudah. Di sini orang bergusti. Okay, so itu adalah lymphocytes. Dia to synthesize antibody. So kalau macam musim sekarang ni, pandemik ni, kita perlu ada antibody, that depends kepada lymphocytes sebenarnya. Sebab lymphocyte ni penting, dia kena ada. Sebenarnya ada lagi pecahan dia ni. Kita pergi tengok siapa sebenarnya yang create. This actually plasma B cell, tapi teacher tidak elaborate lah sebab dalam syllabus kamu pun dia tidak akan detail semacam tu. Okay, so kita tengok overview pada summary untuk yang subtopik ni, overview of what is the component of blood. The component of blood, so starting dengan blood, it has cell and plasma.
So di plasma dia ada breakdown lagi, dia ada H2O, dia ada protein, nutrient, gases, waste and hormone. And also we have this, of course ada satu lagi, platelet, lupa mention. Platelet lah. Okay, platelet. Okay, lepas tu blood, tadi blood plasma, sekarang blood cell. We have red blood cell. We have this red blood cell dengan white blood cell. Erythrocyte dengan leukocyte. Okay, red blood cell, dia ada nucleus, shape dia. Dia apa? Okay, sorry ada iklan tadi. Berapa sudah ni? 11. 1 jam sudah, tak sedar. Okay, so kita tadi apa, overview kita sudah tengok blood plasma, blood cell, kita ada red blood cell. Red blood cell dia the shapes, okay, the shapes of the red blood cell adalah biconcave disc. Lepas tu dia ada nucleus dan function dia adalah untuk transport the oxygen. So the oxygen actually bind with the hemoglobin. Hemoglobin itulah yang responsible for the red color of the red blood cell. Okay, so white blood cell, so red blood cell is to transport the gases. Transport the gases. White blood cell is for defenses. Dia adalah pertahanan, is to fight infection. Okay, untuk melawan jangkitan lah. So white blood cell, leukocyte, leuko means white, the leukocyte is divided into two, granulocytes and agranulocytes. Granul maksudnya dia ada granul dalam dia punya cytoplasm. So granulocytes dia ada 3, basophil, neutrophil and eosinophil. Okay. Lepas tu, okay, dan this neutrophil yang ada banyak di dalam badan kita, most abundant granulocytes in our body, especially kalau kita ada luka, we have wounds at our skin, on the surface of our skin, memang akan ada banyak neutrophils dulu. Dia akan terus pergi ke area yang luka tu untuk terus untuk mana tahu ada infection di situ. Okay, ada pathogens yang masuk in our bloodstream. Lepas tu untuk agranulocytes, we have 2, we have monocytes and lymphocytes. Okay, so satu cikgu lupa mention, monocytes ni dia adalah for bacteria infection. Bacteria infection and cara dia attack bacteria tu dia makan. So monocytes ni special dia macam kalau red blood cell, dia tidak akan keluar daripada bloodstream. Dia akan stay di situ. Tapi kalau monocytes dia boleh keluar daripada bloodstream, daripada salur darah. So to attack. Bila dia keluar daripada bloodstream, we call it as macrophage. Okay, macrophage. Macro means big, phage eating. So this is a big eater. Dia akan makan. Ada apa proses yang kamu pernah ingat? Kita sudah pernah belajar in chapter 2. Phagocytosis. Phagocytosis. So dia akan makan bakteria tu in the process of phagocytosis. Dia akan kepung bakteria tu and then dia akan digest guna enzyme. So that is monocytes for bacteria infection. And then we have this lymphocyte. Okay, lymphocyte ni it has this is where our antibody is being synthesized.